a shana ikolobi fande nyomoni bo. Mesia a shana kolofande nyomoni bo. Nyofen toba ngwana ngwea. Bose bu nyofen na se itono kitoka nyomoni lan angwana nyomoni lan. No man meli ate minu holone benene no. Minu holone benene no mel se ma holona betamba bi feles bi bandu to usumunu. Tanse be German bi kasa konen usumuno. Be feles bi kasa konen English ba sa konen aton bi Portuguese. Bo bende be kim na bu ma hol nana se baka bo usumolo tengen. Bo sumbuin tu sunu yeta manyaton tu sunu yeta umboton tun holo batoneni teneni. D'abord, comme baka se umbanga asunu ba ibendu nya se na se mel se ta momene nunu pashowa nunu po amain se ekolo ile baningin umbuin inu kana negedi kolo ikolo kaka negedi umbuin o mel no bendu banu po tamonda ila mi se tamohindo aleba anu yashai o tona ya inye anu beko bikimai bendu bikimbaka po. Ta momene mondan bas an la se abani biye ifitu bas abani biye da bikuli mote ya i hongol na yati inu kana inu yasha wamunu ileba yius ileba yimote bibe boko binu ho min betan ho mel se lisala imon yeta inu webeledi yeta inu etinimi yeta inu wenisi ufutu bendu nisi na maho ufetu bendu ninga na maho na yetam ufitu baraka mondu inji ni yetam ton ufitu tona we kalel ton daye fise to kalel mel se bibeli nu la se owomunu mama baraka inga menu uyashai mel no minu bonu baraka indi minu bonu baraka indi mel se umba ana laino aya we ana laun ana na ana holo no yai emet o yai mbale yai taka ile tilisite o bibel ikulite minu holo melu bibel mel se ya mi tarbuta ye mi sundu emet mi nene mani atayati kul boko bule bes o bule ba bes o bibel mani boko bu mote umban la se ile ba mel se melemendo atu no webi bu mel no ana mundu kyaken man se bi kul bu mote satan anu hiki ankena se usofidu ba na bendu nu kana na bo nda ambi mote una ya tona se yimisi ibandu oto na bi pasho wana te yedani kena se numen la kasenda amen injekin ni ami amen injekin o bende babe ke mi se fit ben ban obinin ben de ban ne fit mi la yobi hangol ibaba se bam yanka ka se mi ko da mi yofi ko o mel no mi no fi se bam ben de babo ke o komaka makanja folo bana busu hoko yimbo kitu na bahile baboken bosula se isani nya baka babantu mbimbomo ta ilenga titete basai batoto ta motilisi makanja binone baboken bosula se Yesu Krista ka bamukan nonsense mais si ata move titete ta regesh mitete bale bacheto Yesu Kristo ya inin a Yeshua amashia mungok nana fitu mila bomba la se mungeken ta yitamye ban la se aba Saho. Yitamin la se mi ba taho. Yungamen ba taho. Chao, mao, tao. No wosu tu no hoten ne tu moken tu la se bengeken. Omgelulim, isi beni ban boken la se bengele bo. O bengele. Da umboki yen boki un la se ngele. Omngele. E kwa la idolatrie. Fi la se bi payen be. Ya, bosu bekim tu ka komaka isi bengele.
toka koma kamel c'est tout ça il va tout mania et loa tout ça va tout il tamba mania ne ma mwesmel c'est bi bebe na bitete bios bi avotai baka po ubi pashoa yeta ina bobu nanim fitu mila ni maratana hulenin ume bana boken ube ko bibek yakan baka inyana se baka nimbin yobu lomban basundu yeta manya ton ba boken do ho etendeni nda isi mina bunula misia Musa o basa bi Israelite bi Hebrew be beneneton bi Hebrew be mase bonun na se ni lomban benen o benena banen benen benena ko kana o Yaoundé ngbobu ina numu ni kuli yimo tepie baka salaka ba da ni kuli nyimo tepie beni bene banu yi tambe man mel no bani yeta onko bo sutu ka komaka eteneni da ni kuli nyimo tepie yimbo ki unu kana u nikalat uboka nikalat kana ka nema mos unboka ni nana se nyani kuli nye se bani la se Yehudi iyane mu Yehudi wo sutu le bi Yehudi wo sutu le Yihus mukana le ba Yihus ya yi conversion na quelqu'un se mel no nyofen anu bosu ibo via hulenin anfi bosu nani se waya ne beka waya le momene umbam anfi nate anfi kan ka tuene u space na mi holo no email se beko folo binga men du fungeke yi complexe bana bosu hulenin nga men usenin no nga men tu komaka abu ndu bana spécialement bana betete be balemen do ban bobu ngisi na itam muondu tonsi asundu umbanga man tonsi asundu ya umbanga man asundu comment on dit tonsi asundu seigneur man hein tonsi asundu lord man nani akukia kene man se nyoni ni satan yi se tu okona wosu ilomban an fi bosu nani ba se on man afeles bana beko bikimie kaken da tatu no Ayihus inabusi yitam yinaba umba yitam yinaba Yahweh na yitam Yahweh anabekwa kiaken ngana yitam taboko tabumote asayi kiaken unoko beko bikimbi na bikiaken na yitam yina bikiaken tongamentu yana yimbo kunu la se tam nufila se intégrité bonun feka se itamba ibasi akana boko uno hau ya uamukolo taye itambi ifitula se zel itambi fitula se iholo itambi fitula tonale se pardon o maholo itam omeli itam beko forobo la ton suba numbuni benenu unoko nzang minfila se paix nzang a paix unoko tarbuta yami culture na yami culture ta ya culture iburvia mais c'est iburvia confusion yeta ina busu bolon yemon ban la c'est adonikam utono ku bibel ya une nombre ta ya 666 hein, no 667 7 minfila se taya satan ufanaka ni kala di Esdra ou apocrypha ukinena se he belonged to the family of Israel aba Yihus ben ban kam on mel no man se mukana akaba an bale mani bus melu busunda ikwirita anu kranja melsa yo fise tu inoma bom ya ipalo kana busu ulenin mel no palo kingamen usi Asia action manana se Asia no di help mel se iburvia bana bale tibe ban feka se yoku yumbo ki un la se Asia no fila se Seliha data ya Seliha ima se banoke na iburvia se kana meluku banu wikinya chapitre Yimotep se kana tona yana yimo ta yimo mileba yimo ngamen la se Yihus
yi fondi, yi lal, yi hanis, yi lan, yi lendal, yi lendromon, yi ramane, yi bo, yi nyom, yi hus. Nous là c'est yi monte. Nous ni ben bana yana bimo. Le ba imo. Non quoi, yi hus, yi hus. Ah, logique. Mouvan. Un peu de sens.